सिग्नल आम्ही कमेंट्स केला थंय आनी ते ऑब्जर्व करताले तेन्ना एक जो मोटरिस्ट जो तुम्ही पळयला व्हिडिओ व्हायरलूय जाला तो सडनली डिजोबे करून आयलो आनी सीट बेल्ट घालनाशिल्लो. सो ते वेळार ताका थांबोवन आमचो PI कडेन ताजो आर्ग्युमेंट जातालो डिस्कस. सो ट्रॅफिक इतले जाम आशिल्ले कारणान इन द मीन टायम तो थिंच्यान गेलो आपली गाडी घेवन. सो ताका आमी अंडर 133 जी ट्रॅफिक वायलेशन आसा ताजे आमी ताजे नोटीस इश्यू केल्या. जी वायलेशन आसा सीट बेल्टाची जावं आनी कितें आसा ती ताजेय केला आनी मागीर व्हिडिओ एक्झामीन करून आजूय PIन ताजेर म्हापसा आपली कंप्लेन लॉज केल्या म्हापसा पुलीस स्टेशन रिगार्डिंग ताजो जो बिहेवियर आसा. ऑन ड्युटी ऑफिसराचे हे करपाचे ऑन ड्युटी ऑर ऑफिसर कितें आसा तें कायदेशीर कारवाई म्हापसा पुलीस करतले जे कितें आसा. पूण आमच्या ट्रॅफिक सेल PIन थंय आतां कंप्लेन ताजेर दिल्ली आसा आफ्टर एक्झामिनींग द व्हिडिओ. पॉलिटिकल बॅकग्राउंड बीन कित्याक सारको एरोगन्सी का उलयतालो PI हांगा ताजे विशीं म्हाका व्हडलें पॉलिटिकल आमी तशें पळयना. जें कितें जालां कंप्लेन जी आमी व्हिडिओ एक्झामीन केला आनी ताजे नंतर ताजेर कंप्लेन ही म्हापसा पुलीस स्टेशनार दिल्ली आसा. पूण अशें खुबशे आर्ग्युमेंट जाता पुलिसां वांगडा लोकांचे फाटीं ते कॅमेरावय दिल्ले पुलिसान कलर कॅमेरा फॉर देअर सेफ्टी. बॉडी वॉर्न कॅमेरा हे सगळे इश्यू जाल्ले आसा आमचे ट्रॅफिक एनफोर्समेंट ऑफिसराक. ते बऱ्या खातीर आसा जो एक्च्युअल कितें इन्सिडेंट घडटा जावं ते कितें करता तें पळोवपाक. पूण सर अशें खुबशे इश्यू जायत आसता म्हणटा लोकांक आतां लोकांचे कितें लोकांक आमी इतले रिक्वेस्ट करपाक शकता की आर्ग्यू करनाका. तांचे कितें डिफिकल्ट जाल्यार हायर अपसान मेळपा जाता. न्ही कंप्लेन अशें न्ही तांणी मेळपा जाता. सपोज सबऑर्डिनेट स्टाफ करता जाल्यार PI आसा तांणी PIक अप्रोच जावचें. ताजे नंतर DYSP आसा ताजे नंतर हांव आसा SP आसा. जर SP कडच्यान ते सॅटिस्फाय नाल्यार आमचे फर्दर DGP सर IGP सर सगळे आसा. आमचे एक असो चॅनल आसा न्ही ते ताणें हें करचें की डायरेक्टली ते कन्फ्रंट करनाय पुलिसां कडेन. जी आमी कितें करता ती ऑफिशियल ड्युटी आसा. आमी चुकले जाल्यार आमी मागीर ताका करेक्टीव स्टेप आनी कितें एक्शन आसा तें घेतलें. पुलिसांक परत कॅमेरा दितले ते बॉडी वॉर्न कॅमेरा चालूच आसा. पयलीं सेकंड स्टेजी पर्यंत दिल्ले आसा. आतां मुखार आनी येतले तेय दितले सगळे. कितले यूज जाला आतां बॉडी कॅमेरा बॉडी कॅमेरा सो फार आमचे कडेन एक्झॅक्ट फिगर ना पूण आय थिंक अबाउट 170 कितले बॉडी वॉर्न कॅमेरा आमचे कडेन आसा आनी ते फिल्डां आसा. डिफरंट 16 ट्रॅफिक सेलांक डिस्ट्रीब्यूट केल्या. इन्सिडेंट कितले कॅप्चर जाले कितें आयडिया ना सध्या बॉडी वॉर्न कॅमेराचो अशें कितें आर्ग्युमेंट केल्ले बी जाले ना. हो जो काल इन्सिडेंट जाला कित्याक तुमी पळयला थंय ट्रॅफिक जेन्ना सिग्नल ट्रायल करता मातशी कमोशन जाता. ट्रॅफिक ब्लॉक जाता जावं लोकांक समजुपाक वेळ जाता तेन्ना हो एक थंय इन्सिडेंट जाला. ताजे प्रमाणे आमी एक्शन घेतला. पयलीं MV एक्ट अंडर घेतला आनी आतां ताका कितें ताजी कंप्लेन आसा ती ताणें म्हापसा पुलीस स्टेशनार लॉज केल्ली आसा. ओके थँक्यू.